Kemudian mereka sampai di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Segera setelah Isa turun dari perahu, seorang yang dikuasai setan datang dari tempat pemakaman menemuinya. Orang itu tinggal di tempat pemakaman dan sudah tidak dapat diikat lagi sekalipun dengan rantai, sebab sudah kerap kali ia dipasung dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya. Bahkan pasungannya pun dipatahkannya. Jadi, tidak ada lagi orang yang dapat menjinakannya. Siang dan malam, di tempat pemakaman ataupun di bukit-bukit, ia selalu berteriak-teriak dan menoreh-noreh dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Isa dari jauh, berlarilah ia dan sujud di hadapannya, lalu berteriak dengan nyaring, "Apa sangkut pautmu dengan aku, hai Isa, sang anak yang datang dari Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon kepadamu, janganlah mengazab aku." Karena sebelumnya Isa bersabda agar setan itu keluar dari orang itu. Sabda Isa kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, sebab jumlah kami banyak." Lalu dimintanya dengan sangat kepada Isa, supaya Isa tidak menyuruh mereka pergi dari daerah itu. Pada waktu itu, di lereng bukit, ada sekawanan besar babi yang sedang mencari makan. Setan-setan itu meminta kepadanya, "Izinkanlah kami memasuki babi-babi itu." Isa pun meluluskan permintaan mereka, lalu setan-setan itu keluar dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi tebing ke danau, jumlahnya kira-kira 2.000 ekor. Semuanya mati lemas di danau itu. Orang-orang yang menggembalakan kawanan babi itu berlarian. Mereka memberitahukan hal itu ke kota dan ke desa-desa di sekitarnya, dan orang-orang pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua datang kepada Isa, lalu melihat orang yang dikuasai setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, yaitu orang yang dikuasai Legiun itu. Maka mereka pun menjadi takut. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menceritakan kepada mereka semua apa yang telah terjadi pada orang yang dikuasai setan dan pada babi-babi itu. Lalu mereka meminta agar Isa pergi dari daerah mereka. Pada waktu Isa naik ke perahu, orang yang tadinya dikuasai setan itu memohon kepada Isa supaya ia diperbolehkan ikut dengannya. Tetapi Isa tidak mengizinkannya. Sabdanya kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada sanak saudaramu, dan kabarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan bagimu, dan bagaimana ia telah mengasihanimu." Kemudian, pergilah ia dan mulai memberitakan di wilayah Dekapolis segala hal yang telah Isa lakukan untuknya. Semua orang pun menjadi heran. They came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him any more, not even with a chain. For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him, and crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." For he was saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." And Jesus asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him, saying, "Send us to the pigs, let us enter them." So he gave them permission,
And the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and were drowned in the sea. The herdsmen fled and told it in the city and in the country, and people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had had the legion, sitting there, clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. And he did not permit him, but said to him, Go home to your friends, and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled.